Good afternoon, L1. Afternoon, Teacher Rachel. Good afternoon, classmates. It's nice to see you this morning. Morning na yun. Afternoon, mabuhay. Sige, lingkod. Thank you, Teacher Rachel. Sige, karon mag-math na sa karon. Ang atong buhaton kay mag-practice ta og add og subtract fractions with the same denominator. Unya na magkapi ha, paminaw aron mag-answer ka ni Guman. Sige. Unsaon man ni siya? Unsaon pag-add or subtract sa fraction nga pareha og denominator. Sige, ato sa ila-ilahon ng fraction ha. Maminaw ha. Tanawa ra ingon ko unya na magsuwat. Isira sa angot ko. Maminaw. Kaya dili na po mo ka-answer niya. Sige, ato ila-ilahon ng part sa fraction. Unsa gani tawag ganing number sa tumoy? Sa tumoy? Numerator. Numerator. Very good. Numerator. Sa ubos? Denominator. Denominator. So, nakainomdom pa dahil mo. So, nailhan na ang part sa fraction. So, ang atong button kay mag-add or subtract sa fraction. Nga, pareha og denominator. Kaning number sa ubos. For example, 1/3 plus 2/3. Saan man tana? Ang kaning number ka number sa tumoy, imo na siya ni plus. 1 plus 2, 3. And then, ang number sa ubos, kung parehas gani sila, kapihon na nimo. Kasi number sa ubos, 3. So, ang 1/3 plus 2/3 kay 3. Or, basta yung na gani, basta pareha gani sila number, pwede na niyo siya or 1. Sabot? Sige, another. 2/4 minus 1/4. Sige. Ang plus o subtract kay parehas na sila dito. Kung plus gani, mag-plus. Kung subtract, minus. So, kani, for example, 2/4 minus 1/4. 2/4 minus 1/4. Kapriha o denominator dili. Pareha. So, ato na siyang kapihon diri. Ang tumoy na lang atong problema kani. Ang saan man na nato? Minus. Very good. Kay since subtract man, dili man addition. So, pila man? 2 minus 1? 1. So, ang 2/4 minus 1/4 is 1/4. Gamit sa 1.3. Be, basta ha ang problem. A farmer gave 2,000 to his 4 children. The eldest child got 2/5 of the money, and rest of the 3 children shared the remaining money equally. Find the amount of money received by the youngest child. Oh, sige. Si farmer ko no, na siya upat ka anak. Upat iyang anak. Iyang gitagaan og 2K. 2K. But ang gikuha sa kinamagwangan kay 2/5. Pila man na ang 2/5? So ang 2K atong i-divide og kapila. Pila man ang fraction na diri? 5. Oh, so ang 2K i-divide na to og kalima. So 2,000 divided by 5. Pila? 75. Pila? 45. 45. What's that? 2,000 divided by 5, 75. Sure mo? 700. Be, mag-long division ta, be. Nangaunsa naman mo. Ayoy. Oh. 2 divided by 5, pwede dili? Dili. Cannot be, so duha ta ka digit. 20 divided by 5. 4. 4 times 5, 20. Bring down 0, 0. I-copy na lang na. Pila? 2,000 divided by 5. Pila? 400. 400. So, butang ta na ay
5 katag 400. 2, 3, 4. Oh. Na ay 5 katag 400. Paminaw. Naminaw ka, Archel? Na ay 5 katag 400. Ang giingon diri, ang kinamagwangan kinagkuha og 2/5. Pila man ang 2/5? So sa 5, pila atong kuha na ni nga tag 400? Duha. So bali, ang gikuha sa kinamagwangan kay pila? 800. 800. So, ang 2K nakuha na og 800. Pila na rin nabilin? 1,200. Pila na rin nabilin? 1,200. 1,200. Ang giingon man, ang sobrang nga kwarta kay gi-divide. Gibahin sa tulo ka nahibilin nga magigsoon. Equally. So, 1,200 divided by 3. Pila? Oh, long division. Pila? Quante? 4,000. 434. 4. 400. 4 times 3? 12. 400. Oh, asa may naka 4,000 anak? 400. So, ang 1,200 divided by 3 is 400. So, di ba mo ni, ang tulo ka remaining. Pila ka bata ang nahibilin? Tulo. So, ilan nagibahin-bahin ang tulo katag 400. So, tagpila man sila. 400. So, each bata nga nabilin, tag 400. Ang pangutana, find the amount of money received by the youngest child. Pila ang nadawat sa kinamanghuran? 800. Sa kinamanghuran, pila? 400. So, ang answer ani kay 400 pesos. 300. Oh, asa may nakalisod, anak? Okay, for tonight's story, our title sa itong story is about the lost key. The lost key. Kaya ito ka-sound ha. Ben was playing Ben was playing in the park in the park when he found when he found a shiny key a shiny key on the ground. on the ground. He wondered He wondered what it what it could unlock. could unlock. Ben searched Ben searched the park the park and found and found a locked a locked treasure chest treasure chest hidden hidden under a tree. under a tree. He used He used the key the key to open to open it it and discovered and discovered a note a note that said, that said, "Congratulations, "Congratulations! you found You found the hidden treasure." the hidden treasure." Ben Then was thrilled thrilled and shared and shared his exciting his exciting discovery discovery with his friends. with his friends. Okay, so ang title sa itong story sa The Lost Key. Unsa man ang key? Yahweh! Okay, very good. Yahweh, no? So, si Ben ko, no? So, atong tao, diri yung say name sa atong tao? Ben! Okay, si Ben. So, si Ben ko, no, was playing in the park. So, si Ben ko, no, nagduwa-duwa dito. Asa man? Sa park! Okay, sa park. Pagkatapos, nagduwa siya ngadto when he found a shiny key. So, nakakita siya og shiny nga key. So, nakita daw ko na siya og nindot nga key. Kanang sidlak-sidlak nga key. Shiny man. So, mura siya nagsidlak-sidlak, no? O, ang key galon sa tong key. Yahweh! Okay, so nakita ng shiny key on the ground. Asa niya nakita ng Yahweh? Ground! On the Ground! On the Ground! So he wondered what it could unlock. So nangkuan siya, naibong siya, unsa kunoy gamit ani unsa kunoy para maasa ko ang Yahwehanan ani. Asa kuno ang lock ani, di ba? Kung naay Yahweh na ay padlock, di ba? So asa kaha, nag-wonder siya asa kaha ako para Yahwehan ani, asa ka ni gamiton akong Yahweh. So Ben searched the park. So si Ben kuno search the park. So kanang search nangita siya